Velkommen til den næste film, produceret af den tidligere FDA-inspektør John Lee. Det er film, som fokuserer på FDA Drug GMP. Her vil jeg dog også undtagelsesvis kommentere en lille smule i forhold til EU Drug GMP og prøve at sammenligne tingene, fordi jeg synes, det er interessant at se, hvad der sker i Europa og USA i øjeblikket. Helt overordnet. I filmen her, der vil jeg se, at John refererer til, at man med fordel kan se eller gense den statistik, som John gennemgår i film nummer 2, hvor han gennemgår den årlige statistik for 483 og warning letters for perioden 2019-2020 og sammenligner med de forgangne år. Den statistik vil man også med fordel kunne hente som e-bog efterfølgende og prøve at granske den i detaljer for at se, hvad kan man lære i forhold til FDA enforcement på lovgivningen. Jeg har også gjort det, at jeg faktisk har lavet en lidt bredere statistik og gået tilbage til 2012 og prøve at sammenligne, hvad er det, man ser fra 2012 til 2019 i forhold til warning letters og de temaer, der gør sig gældende. Det vi kunne se her efterfølgende. Og her er jeg jo ikke prøve at sammenligne lidt, hvad er det, der sker i Europa i øjeblikket, og prøve at sammenligne, hvad er det for nogle citations, der kommer, når man snakker EU-inspektioner og de temaer, der gør sig gældende her. Grundlæggende så er det interessant, hvis man sammenligner USA og Europa, fordi det er overordnet validering, der er et issue. Men hvad er validering egentlig for en størrelse? Hvordan definerer man egentlig det begreb? Grundlæggende så oplever jeg gennem årene, at der er en begrebsforvirring i forhold til begreberne kvalificering og validering. Hvis man kigger på det i forhold til myndighedsside, ja, så er de faktisk, de ser ikke noget problem i, at man egentlig mixer begreberne sammen. Men der er faktisk en forskel, fordi man kvalificerer et stykke udstyr, en facilitet, er noget, som man populært sagt lidt fysisk kan røre, og man validerer en proces. Og det, som John refererer til i filmen her, det er, at det, der er et issue, igen, er faktisk i 3 ud af 4 tilfældene, det er validering. Og det er det faktisk været helt tilbage til 2012. Så validering er ordnet noget, som industrien har svært ved. Det, som John kan se af statistikken, det er, at en tendens det er, at det er procesvalideringen, der volder udfordringer, og som giver anledning til, at man får et warning letter. Og det viser jo grundlæggende, at man ikke har styr på tingene. Det er også i forhold til supply validation. Og det er måske interessant at prøve at sammenligne lidt med, hvad der sker i Europa i øjeblikket, fordi hvis man kigger på det i forhold til EU Drug GMP og den nye opdatering, der ligger af volume 4 Annex 1, og som vi forventer kommer ud næste år, der vil man kunne se, at man i endnu højere grad ligger op til, at man har en risikobaseret tilgang til tingene, baseret på ICH-Q9-guiden, og at man prøver at simplificere og standardisere tingene lidt. Og her kan man se, at Europa og USA nærmer sig hinanden i forhold til det regulatoriske niveau. Tilbage til supply validation. Det jeg egentlig vil sige med det er, at grundlæggende så ser vi måske en tendens til i industrien i øjeblikket, at man gerne vil simplificere og standardisere tingene og gøre ting ud fra en risikobaseret tilgang. Men det er ikke ensbetydende med, at man 100% kan outsource alt ansvar til leverandørerne. Det kan man ikke. Altså i sidste ende så er det producentens ansvar at stå på mål for, at kvaliteten er, som den skal være. At man i sidste ende står tilbage med noget, som fungerer som tilsigtet, at man står med et effektivt og sikkert produkt, og i sidste ende noget, som er patientsikkert. Det kan man ikke outsource. Og det er også det, som John kort refererer til her i filmen. Hvis man kigger på det i forhold til Europa i almindelighed, så vil jeg sige, at det vi ser inden for validering, det er også, at hvor det er i USA 3 ud af 4 tilfældene, at man kan se, at validering er et issue, så er det lidt lavere niveau i Europa, men det er stadig det samme. Altså validering er noget, som volder industrien problemer. Så det er altså noget, hvor at vi skal have ekstra fokus for at være sikre på, at vi gør tingene rigtigt, for at undgå at få en afvigelse. Og i værste tilfælde noget, som kan betyde, at man mister sin license to operate. Jeg ønsker jer rigtig god fornøjelse med filmen. The FDA warning letter and the FDA 483 inspectional observation trends for last year, fiscal year 2019, they are still showing an increase in the number of citations and warning letters. I've recorded a video
summarizing the FDA's compliance and enforcement trends with the statistics for 2019. So I encourage our audience to view that video. I will provide you with a copy of that video for you to post on your website. In terms of validation compliance trend, actually validation was a number one deficiency in FDA warning letters last year, which was the same for the year before in 2018. So within the citations for a warning letter, the top citation was failure to perform process validation or problems with process validation. The second one was sort of interesting. The second most frequent citation was cleaning validation. Now, in previous years, cleaning validation had been ranking about number 3, number 4. So last year it jumped up to number 2. My opinion for the reason for that jump is probably related to the FDA's focus on over-the-counter drug manufacturers, the non-prescription drug manufacturers, where their knowledge of GMP is not that high, their knowledge of FDA expectation is not as high as in the prescription drug manufacturing industry, and therefore they are not aware of the FDA's requirement for cleaning validation. Ranking number 3 last year was supplier validation. And what that refers to is that if a company does not wish to do full testing, but they wish to rely on the testing performed by their supplier, they must have first validated their supplier's test results. And again, the reason I think that ranked number 3 was, again, because of the over-the-counter companies where they didn't have the resources to perform these incoming testing, and they merely rely on the supplier's test results. The problem, they did not realize that they first have to validate. Number 4 was methods validation, and number 5 was sterilization validation. So those were the validation citation trends last year in fiscal year 2019.